فوكسيون مزيان. مزيان. Alors maintenant, un exercice, on va expliquer le seuil de rentabilité en volume et en valeur. C'est bon. Vous avez les données de l'exercice, on a des charges fixes, avec le montant des charges fixes. Et ici, par la suite, vous avez le coût variable. Ça va, le coût variable, le coût variable par unitaire, c'est là, 10 dirhams, 10 euros pour l'énergie, ou 5 euros pour les matières premières. Donc, on a les charges fixes, on a le coût variable unitaire. Et puis par la suite, le prix de vente, c'est 35, le prix de vente. Et là, l'exercice, c'est la quantité. Or, la quantité, c'est une variable. La quantité, c'est une variable. Et puis, ce qui est demandé, c'est de représenter graphiquement le seuil de rentabilité en volume. Il y a la quantité en volume et en valeur, en euros. La quantité. Alors, l'exercice, c'est la quantité, il est. La quantité. Donc, peut-être vous voyez, qu'un des seuils de rentabilité, c'est le TRT. Ok, la quantité, c'est cher. C'est l'enjeu. Vous avez le TRT, alors vous avez le TRT, vous avez le chiffre d'affaires, vous avez le coût variable, vous avez par la suite la marge sur coût variable, et vous avez par la suite le coût H, le coût fixe, et par la suite vous avez le résultat. Donc, on est au TRT. Alors, par la suite, je dois piocher. Il y a un prix de chiffre d'affaires. On sait bien que le chiffre d'affaires, c'est la quantité multipliée par H, le prix de vente. Ça va? Alors, la quantité, le prix de vente, le prix de vente, il est là. C'est 35. C'est bon? Il faut 35. Alors, nous avons dit tout à l'heure que le petit problème, l'enjeu de l'exercice, soit la quantité qui est absente. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors, on a la quantité multipliée par le coût variable unitaire. Le coût variable ça donne une quantité, c'est une coût variable totale. Or, la quantité, c'est une variable inconnue multipliée par le coût variable. Je n'ai pas le coût variable. Alors, vous avez ces coûts variables unitaires du produit qu'on prend, 10 euros ou 5 euros le pièce. Donc, c'est un coût variable unitaire. Donc, multiplié par 15. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la marge. La marge, c'est le chiffre d'affaires moins le coût variable. Alors maintenant, vous avez la quantité x 35, alors c'est une traite. La quantité x 35 et la quantité x 15. Donc finalement, pour la formule, c'est-à-dire que c'est 35 culants, quantité moins 15, la quantité est égale à combien? Est égale à 20 fois culants. Donc je l'ai la marge. Cette fine la quantité, la quantité لبغيتي لوحه واش تخرجك ولا ما تخرجكش. دونك لا مارج هي ان كل بياسه تنديجاجي فيها 20 ديال لا مارج. راه زوينه القضيه وزوينه ولا ما مزويناش لان لا مارج اي بوزيتيف اي طون كو لا مارج اي بوزيتيف طون كي فو غاردي اش لو برودوي ما خصوش يتيلاغا خصو يبقى. ميتنو تجي الكوفيكس. الو كوفيكس الشمس العشيه ديال الكوفيكس شناهي؟ هي ان تحسب مزيان وتجي هنايا وتقرا اون ماشين دون فالور دو 2 مليون اي امورتي est amorti. Fais l'exercice. Est amorti sur 4 ans. Qui j'ai un ou va des 2 millions ou par la suite fait les charges fixes. Or, c'est la valeur d'entrée. La valeur d'entrée. La charge, normalement, la charge, c'est la dotation. Donc, je pense que c'est 2 millions. Il y a la valeur d'entrée. On elle a 4. C'est 4 ans, ce qui fait que la dotation est 50 000. Et cette dotation, il y a la charge fixe. Mais il y a la charge fixe, il y a la première charge fixe, il y a une deuxième charge fixe, il y a une troisième charge fixe. Ils sont où? Ils sont quatrième charge fixe. Ils sont ici. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la quatrième. Donc, la charge fixe, la dotation. Deuxième charge fixe, explicitement, c'est 30 000. Troisième charge, c'est 360 000. Et la quatrième charge, c'est 10 000. Faites le total des charges. 50 plus 30. Mais c'est 500, ماشي 50. 500 000. حيتاش 2 millions. 500 000, d'accord. 500 000, d'accord. 500 000, plus 30 000, plus 360 000, plus 10 000, et merci. Nadim. Fais le zé. Hein? Zé. C'est de 900 000. 900. شحال الكو فيكس 900. Et par la suite, le résultat d'abord. Donc là, il faut chercher le résultat. Le résultat, c'est la marge sur coût variable moins le coût fixe. Maintenant, je vais 20 culants. Je vais bien, 20 culants. 20 fois la quantité moins 90 000.
imprimé. Hop là. Vous avez un résultat modélisé. Résultat modélisé. La quantité librétique تخرج le résultat. La quantité. تنجي par la suite تقول لي السي de rentabilité. ودابا هنا خصكم ما تبعدوش يعني. شنو هو السي de rentabilité؟ هو لو chiffre d'affaires هو لو chiffre d'affaires اللي تعطينا اش؟ chiffre d'affaires اللي تعطينا le chiffre d'affaires اللي تعطينا un résultat. Un résultat qui est égal à 0. C'est ça la définition. C'est un chiffre d'affaires critique. Très bien. C'est un chiffre d'affaires critique. C'est un chiffre d'affaires critique. مزيان. شنو هو الريزولتا؟ La modélisation خرجت لي هاد القضيه هادي 20 كيلو moins 900 000. Donc c'est 20 culants moins 900 000 égale à 0. Donc il y a 20 culants égale à 900 000. Donc à quoi est égal culant? C'est 900 000 sur 20. Il y a H, il y a 4 000 ou la 45 000, 4 500. La 45 000. Donc la quantité c'est 45 000 H pièces, 45 000 unités. C'est-à-dire que l'entreprise, la structure, la quantité la structure, ça va. Ça veut 45 000 pièces. باش يطلع تجي فاش في السي دو رونتابيليتي صافا ها هي بالكولون وخرجنا بار لا سويت ملي تتخرج السي دو رونتابيليتي بالبياسه تيتسمى السي دو رونتابيليتي اون فولوم هذا شنو تيتسمى السي دو رونتابيليتي اون فولوم يعني بالبياسات صافي الوغ من بعد غيقول لي تما في لا كيسيون غيقول لي ديتيرميني غرافيكمون شوف لا كيسيون représenter graphiquement le seuil de rentabilité en volume et en valeur, ça va, l'axe des ordonnées, on fait un chiffre d'affaires et les coûts. L'axe des ordonnées, il compte le chiffre d'affaires et les coûts. Il y a une représentation bien déterminée. Donc, la représentation des indices, il y a un repère orthogonal orthonormé, taf, il y a là. Un repère. Alors, ni tu veux le chiffre d'affaires, c'est des chiffres d'affaires, ou tu veux dire le coût variable. Jojo, chiffre d'affaires ou le coût total plutôt. Le chiffre d'affaires ou le coût total. Alors, on regarde le chiffre d'affaires et les coûts. Et le coût total. Bien. Ni tu veux le chiffre d'affaires ou le coût total, chiffre d'affaires, c'est une bisectrice. C'est un repère orthogonal orthonormé. Donc, quand on a une bisectrice de roulement safe, c'est-à-dire y égale à x, c'est le chiffre d'affaires. Ou par la suite, il y a le coût total. Ou le coût total, c'est le coût total. Le coût total, c'est le coût total, c'est le coût variable plus le coût fixe. Le coût variable, ou AX. Ou le coût fixe, ou B. Alors, le coût variable, ou AX, c'est le A. Ou le H, c'est le coût variable. Le H, c'est le taux du coût variable. وشنو هو لو تو ديال الكو فاريابل؟ هو الكو فاريابل سور لو شيفر دافير. غتوحل غتقول استاذ فين هو الكو فاريابل؟ عندنا الكونتيتي مال الكونتيتي هنا الكو فاريابل كونتيتي فوا 15 والشيفر دافير هو الكونتيتي فوا 35 كتقول له استاذ كي غنديرو ديك الكونتيتي شنو قلنا؟ الكونتيتي مع الكونتيتي الفوق والتحت تتسامبليفي تتنوتراليزا يعني بحال اللي تيولي عندك اش؟ بحال اللي تيولي عندك 15 فوا لا كونتيتي ها هو الكو فاريابل مقسوم على اش؟ مقسوم على 35 فوا لا كونتيتي ها هي يعني تسامبليفي هاد الكونتيتي اللي مديرونجينا ما كايناش ها هي مشات نوتراليزي تتبقى عندي اش؟ تتبقى عندي 15 سور 35 فاش نحسبها تبقى 0.42 شي حاجه ياك 42 شي واحد ها 85 هاي صافي هنا طلعت الار زيرو هانتوما لقيتو الار شنو هو الار؟ الار هو 0.4285 دو كوا دو اكس بلس بي هو الكو فيكس 900 000 انا خرجت ليكواسيون هذه ليكواسيون ديال الكو توتال ليكواسيون ديال الكو توتال غنطلق مناش من الكو فيكس انا ما غاديش فهمتوا ولا غادي ندير راسي ما غاديش نحتار من لي زيشيل غير باش تعرفوا نتوما الوغ ريبريزونطاسيون غيكون طالع بحال هكا هنا هذا هو البي غيكون هذا هو البي اللي هو 900 000 مثلا ياك 900 000 غطلع بحال هكا الراق غتمشي الوغ جو في شونجي لا كولور صافا باش يبقى عندكم كل واحد صافا ها الكو توتال بالكحل هذا الشيفر دافير وغنديرو باراسيت النقطه ديال التقاطع النقطه ديال التقاطع غتعطينا اش غتعطينا السوي دو رونتابيليتي الا كانت لنا لا كونتيتي سي رونتابيليتي اون فولوم اللي غتخرج لنا هي 45000 يونيتي وبالتالي تيولي عندي اش تيولي عندي جوج لي زون تيولي عندي جوج لي زون عندي واحد لا زون ها هي هذه لا زون ديال اش زون دو بيرت ياك وهذه شنو زون هذه زون دو بروفي زون دو بروفي هذا البروفي غتقولي حنا فين حنا واش في زون دو بروفي في هذا ليكزارسيس الله اعلم ça dépend de la quantité vendue بعتي اكثر من 45000 بياسه غطيح هنا مبروك عليك الربح
بعتي قل خفرتيها. دونك لونتربريز من احسن لونتربريز يكون عندها هذا الشيء هذا. هاد لا ستركتور تكون عندنا، يكون عندها شحال تبيع، شحال الكوفارياب ديالها، شوف وشحال كوفيكس، يكون عندها هادشي وتحسب هي شحال لا كونتيتي اللي خصها شحال بيسه تبيع وتحطها في طابلو دو بور ديالها، تحطها في الطابلو دو بور وانت بحال كي تبيع في العام تقول بعنا 1000 مازال اكسيري، بعنا 2000 هي 3000 مازال، بعنا 10000 زيد احنا غادي تبقى تاكيميلي انت تتبيع ومن حدك انت تتبيع وانت تتوصل تقرب توصل 45 انت تتصوفي تصل 45 تخرج تقول لهم عاش الملك والله تقول لهم عاش الملك تيقول لك ما شنو كاين عاش الملك صوبينا وصلنا ل 45 او دو شي البياسه اللي غتبيع من بعد البياسه اللي غتبيع من بعد غتدخل لك الربح ماشي كلها ماشي بري دو فور شنو قلت لكم راهي ملي تتبيع من مورا سي رونتابيليتي شنو تيبقى تابعك ديما شنو تيبقى ديما تابعك تحيد لك هو الكوفاريا عقلت فيها الشيء اللي كنا درنا كونتين ملي تتبيع تتوصل السيد رونتابيليتي سمعوا مزيان ملي تتوصل السيد رونتابيليتي وتتبيع من بعد داكشي اللي بعتيه ماشي كله ربح شد البري دو فونت اللي دخلتي تحيد منه اش لو كو فاريابل هذاك هو الربح مي راك صوبيتي حيت شنو هو لو سبيكتر شنو هو لو كو فيكس une fois c'est une rentabilité théorème de contrôle quand c'est une rentabilité vous dites le coût fixe est couvert totalement le spectre est comme le coût fixe ça tu couvres le coût fixe ça fait ça sauver c'est une rentabilité c'est une rentabilité ou tu dis que c'est une rentabilité ou le chiffre d'affaires qui annule le résultat هذاك انول لو ريزولتا راه تجينا شويه بحال اللي تنعايلو لا سي رونتابيليتي راه زوينه الشيفر دافير راه كوفرا الكو فيكس صافي تكوفرا اسكو سي كلير واش فهمتوني فهمتوني احنا دابا خرجنا دابا نتوما خصكم لا كونتيتي اللي بغيتو وحسبوا بها باغ